Shots rang out in Naibag during a sand extraction dispute. 2 people injured and taken to GMC Bambalin. Tension in Pernem escalated Monday evening when gunshots were fired. Police confirmed 2 victims were struck by bullets in the incident. 37-year-old Lalbadur Gond, resident of Poriskard, native of Bihar. 54-year-old Ram Rishi Paswan, resident of Poriskard, native of Bihar. 1 victim sustained a wound to his hand. The other victim suffered a neck injury. Both are being treated at Goa Medical College, Bambalin. This incident follows recent enforcement actions in the area. Terrakol police carried out raids at the Tyrol River. Officers seized a canoe used in illegal sand extraction. They seized roughly 5 cubic meters of illegally extracted sand. The seized items are valued at about Rs 2.6 lakh. A case has been registered under relevant legal sections. Authorities invoked sections of the BNS and under the Goa, Daman and Dew Mines and Minerals Act. Local reports and police sources point to a wider pattern. They link violent clashes to illegal sand mining. Reports claim clashes involve rival groups. Possible political links are also under investigation. Authorities urge anyone with information to come forward. We'll keep you updated as more details come in. For now, avoid Naibag and follow police advisories. सर किती इन्फॉर्मेशन बी हा प्लीज व्हेरीफाय करता प्लीज व्हेरीफाय करता अजून जाऊ ना सर ओके होय हो तामुशा पुढे होय कसं राहणे आता होत असतो तसं जे तरेन ऐकला कोण कोण सांगतात थळावे लोक सांगतात आणि कोण कोण असे सांगतात त्यांच्या माहिती प्रमाणे रात्री मध्यान रात्री एक दोन वरांच्या सुमाराक हांगा ही माझ्या फाटल्यान जी तेरेखोल न्हंय आहा थंय तेरेखोल न्हंयन एक व्हडी आशिल्ली थंय आणि त्या व्हडयेन ऐकल्या माहिती प्रमाणे खबरे प्रमाण थंय कोण तरी एक कोणाची तरी व्हडी एक रेंव काडटाली आनी भितून एक मजूर आसले मजूर काम करपी एक परप्रांतीय आहात ते काम करतात हांगा आपलो उदरनिर्वाह त्याचेरच करतात ते आणि त्याचेर रातचो एक हे जालो गोळीबार जालो आणि गोळीबार जाल्या उपरांत भितून एक 2 कामगारांक भितून कामगार जखमी जाल्यात ते हे आहात ते बुलेट आहात ते लागल्यात एकाचे मानेंक लागल्यात म्हणटात आणि दुसऱ्याच्या एक हांगा बावळ्याक लागून गेल्यात सारखे आणि दोगांयक सोमते राती भितून बांबोळे हाल्यात आणि थंय तेंचेर उपचार सुरू आसात आणि भितरले एकट्याचेर त्याचेर एक ऑपरेशन सुरू जाला अशी खबर आसा आमी हांगा आयले खरे पण एकंदरीत हांगा कितें दिसता तुमकां आमी आतां जे हायवे आहा आणि जैतीर म्हण देवस्थान आहा थंयसून आमी सुमार 1 किलोमीटर चलून न्हंयच्या कुशीक आयला सारखे वाट सारखे अशीर आहा सारखी आणि त्याच्या कुशीक आमी सगळ्याक खंय अशें कितें दिसता अशें राती कितें जाल्लें ताचें एक एविडन्स मेळटा घडणूक जाली ते कितें जाता जाल्यार ते आमी पळोवपाचो प्रयत्न केल्लो आमचे सगळे वांगडा सगळे रिपोर्टर आहात आनी ताणें पळत एक प्रयत्न केलो म्हटल्यार आजून मेरेन आमकां खंय तशें काय तेची एक हें मेळटली अशें कांयच दिसूंक ना हय सकाळच्या टायमाचेर पुलीस हांगा ह्या सायडीन भोंवताले ते तांकां कितें आजून पर्यंत दिसूंक ना कितें दिसता तुका प्रकाश हातूंत एक म्हणजे हें आमचो एक हें आहा कितें न्ही जी जमीन आहा न्हंयच्या कुशीक आहा ती रेंवेच्या वेवसायाक लागून देगेक एक कोसळत आहात तेजे दडा सारके आणि दिसान दिसे भितून न्हंयची एक पात्र जें आहा तें अरुंद जायत वाडत आहा सारकें
हे जायत आहा आणि त्याच्या खातीर तांकां खूब लुकसाणी जाता आणि जमीन ही परतून काय मेळची ना आणि तातूंतल्यान संघर्श त्यांचो असो येता जावं नाजाल्यार आनी कितें तेंच्या भितून कोणाय भितून न्ही अंतर्गत कितें आसलें हय ओडया कारण हय जाल्यार केन्ना आनी खंयची दुस्मानकी आसली कोणाची ती रिवेंज घेवपाक तशेंच जाल्ला आसूं येता स्पश्ट सांगूंक शकना म्हटल्यार एक शक्यताय पॉसिबिलिटी अशें दिसता सारकें ओके या